everybody. Selamat pagi. Wow, I have a beautiful privilege of having the president. Saya punya kesempatan baik menerjemahkan Mrs. Baloyo. Wow. That's my privilege to translate you. Yes. Thank you, Pastor. I didn't expect this. Amen. Amen. Today you are woman. You are Happy Women's Ministries, Pastor. Amen. Thank you. Okay. So we praise God because we are all safe thus far. Kita puji Tuhan oleh karena kita semua sampai hari ini baik-baik saja. Did you have a good breakfast? Apakah makanan di Una enak? Oh, did you have a good sleep? Apakah saudara tidur dengan nyenyak semalam? Did you miss your husband? Apakah Anda merindukan suamimu? Oh tidak. No. Luar biasa ya. Did you miss your children? Apakah saudara merindukan anak-anak? Wah. Husband? No. Children? Yes. Haleluya. Sedih jadi suami itu, saudara. It's so sad to become a husband. So sad. Well, there's a time for everything. Ada waktunya saudara akan merindukan suamimu nanti. Time to be with husband. Ya. Waktu untuk bersama dengan suamimu. Time to be with friends. Waktu untuk bersama sahabat BWA. For women, we cannot survive without friends. Sebagai wanita, kita tidak bisa survive dalam hidup ini tanpa sahabat. We need to be connected with other women. Kita perlu terhubung dengan sahabat-sahabat wanita lainnya. So I hope you have also gained new friends. Saya berharap ibu-ibu semua Anda akan menemukan teman yang baru. This morning, we are in a very important business. Pagi ini kita berada dalam satu acara yang sangat penting. We are going to learn together how to become effective witnesses. Kita akan belajar bersama bagaimana menjadi seorang saksi yang efektif. And we women, we are very good at sharing things that we know. Kita para wanita ini sangat mengerti, paham tentang apa yang kita pahami, tahu. Because every Adventist woman, when somebody has a headache, they already know give medicine. Jadi bagi beberapa wanita Advent ketika mereka sedang pusing, mereka sudah tahu apa obatnya. If somebody is coughing, kalau seseorang batuk-batuk, women knows give tolak angin. Jadi ibu-ibu akan bilang ini minum tolak angin. You know tolak angin? Tahu tolak angin? Oh, my favorite. Ini obat favorit dari Mrs. Baloyo. This morning we are going to share something that will help not just our family but even the community. Hari ini kita akan belajar bukan hanya sesuatu yang akan menolong keluarga kita tapi juga semua kita di sini. How many of you have heard already about the Healthy and Happy book? Berapa banyak di antara saudara-saudara yang sudah mendengar tentang Healthy and Happy Life? Bukunya ada tentang kesehatan dan kebahagiaan. Raise your hand. Ini bukunya, siapa yang sudah pernah baca? If you've seen this even in pictures. Iya. You've seen this? Sudah Raise pernah your lihat hand. bukunya? Only some of them because Not busy in the many. kitchen. Busy in the kitchen. Very good. So this morning, I'm going to share with you a very important material for sharing God's love and also the health message. Jadi sekarang pagi ini saya akan bagikan kepada saudara-saudara semua isi buku ini bagaimana membagikan kasih Allah dan juga pekabaran kesehatan. You are wearing the t-shirt that says about this program. Jadi ibu-ibu sekarang sedang pakai itu kaos yang juga bahagian daripada program ini. Can you read your shirt? Let's read together. Boleh baca itu apa yang tertulis di kaos itu. Baca bersama-sama. I will go, I will glow. Okay. Very good.
So this is the I Will Glow Evangelism Plan 2.0. Jadi ini adalah rencana aku akan pergi bersinar, rencana penginjilan 2.0. We started to present this in January 2021. Jadi ini sebenarnya sudah dimulai bulan Januari 2021 yang lalu. Everywhere I go, I share I Will Glow Evangelism Plan. Kemana saja saya pergi, saya akan selalu membagikan, saya akan pergi Project Evangelism. Now it's 2023, we start the I Will Glow 2.0. Jadi sekarang kita sudah di tahun 2022. Itu sebabnya kita mulai dengan I Will Glow 2.0. I will make you a light to the world is the basis of is the reason for our going to share the light. Jadi aku akan pergi menjadi terang kepada dunia. Itulah menjadi tema kita. Now, if you have heard this before, it's okay. Kalau Anda sudah pernah dengarkan project ini sebelumnya, tidak apa-apa. In education, we always repeat. Dalam proses pendidikan, kita selalu mengulang dan mengulang. And Mrs. White also says, educate. Dan Nyonya White juga katakan, didik mereka, dan didiklah mereka. So, even if your directors have also shared, we are going to learn again. Jadi khususnya kepada pemimpin-pemimpin BWA, walaupun Anda sudah pernah membagikan ini, tapi kita akan mengulanginya, belajar kembali. But our goal is that if we learn what we learn, we share. Tapi tujuan kita yang utama adalah jika kita sudah belajar, apa yang kita pelajari itu kita akan bagikan kepada orang lain. Okay, but first I'd like to show you that we have many trainings already in SSD. Pertama saya akan bagikan kepada saudara-saudara semua bahwa SSD kita, divisi kita ini sudah banyak melakukan pelatihan-pelatihan. But all your directors in the union levels have trained in February 3 if I'm not mistaken. Jadi semua pemimpin BWA di Uni mereka sudah menjalani pelatihan ini pada bulan Januari yang lalu, Februari yang lalu. How to share the healthy and happy manual. Bagaimana membagikan isi buku daripada kesehatan dan kebahagiaan ini. Okay, because we believe that gospel work is the most sacred. Karena kita percaya bahwa pekerjaan Injil itu adalah yang tersuci adanya. And Mrs. White says, there is no work in our world so great, so sacred, so glorious. No work that God honors so much as this gospel work. Nyonya White katakan bahwa tidak ada pekerjaan di dunia ini yang begitu besar, yang begitu suci dan begitu mulia. Tidak ada pekerjaan yang Tuhan sangat hormati selain pekerjaan Injil ini. But it's not only the pastors or the teachers that are into gospel work. Tapi bukan hanya pendeta dan para guru yang akan membawa pekerjaan Injil ini. Every kind of job or livelihood can be a way to share the gospel. Setiap model pekerjaan, kehidupan, mereka juga bisa menjadi pembawa Injil. How many of you here are seamstress? They sew dresses. Berapa banyak di sini yang sangat peduli dengan penampilannya? Or tailors. Atau penjahit juga. Tidak ada yang penjahit ini? Oh, Penjahitan nggak ada penjahitan? Oh, please, ada. Please stand. Boleh berdiri yang pekerjaannya penjahit. Wow. Oh. Thank you. You can share the gospel while sewing the clothes of ladies. Ibu-ibu yang penjahit, engkau bisa membagikan Injil ketika mengukur tubuh daripada customer saudara waktu menjahit. How many of you here sell food or into food business? Berapa di sini yang bos kafetaria? Food. Catering, bos catering. Makan. Oh ada. Berdiri Bu yang jual makanan. Wow. Oh, congratulations. You sell healthy food ya? Tolong jual makanan sehat. Tidak ada rendang lagi Bu. Safe food ya? So that they will not get sick. It's gospel work. Itu adalah Injil, menjual makanan sehat.
I would like us to review the I Will Go strategic plan of our world church. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara bagaimana rencana strategik penginjilan seluruh gereja Advent di dunia ini. Pastor, do you mind reading objective number 1? Oke. In bahasa. Oh, dalam bahasa ya. Baik ibu-ibu, Bu, dengar Bu. Menimbulkan konsep misi dunia dan pengorbanan untuk misi gereja ini sebagai pola hidup melibatkan bukan hanya para pendeta, tapi setiap anggota gereja, tua dan muda, di dalam sukacita bersaksi bagi Kristus dan membuat pemuritan. Thank you, Pastor. Very good bahasa. Okay, so everyone is invited or should get involved in sharing, in witnessing for Christ. Setiap orang diundang untuk terlibat di dalam bersaksi bagi Kristus. And ladies, sometimes you say, I'm very busy. Kadang-kadang para ibu katakan, saya ini sibuk. I have many children. Saya banyak anak-anak. But your mission field is your home or your children. Tetapi justru ladang penginjilanmu itu adalah rumah tanggamu, anak-anakmu. I'm very glad this morning my daughter is with me. Putri daripada Ibu Baloyo ini berada bersama dengan kita sekarang. Dia sangat bersuka cita. I hope she is my disciple because she became a teacher too. Ya, saya berharap bahwa dia adalah murid daripada Ibu Baloyo karena dia menjadi guru juga sekarang. Pauline. Inilah putri beliau, ya. She's a teacher in Surabaya. Dia sekarang mengajar menjadi guru di kota Surabaya. Single. Masih single. No boyfriend. Belum ada haletnya. Plays the piano. Pastor, you have son? My daughter. I have only one daughter. Sorry. Oh. Sorry for that. Okay. So your son already taken? No Ada more, yang bawa no more? anaknya Bu, langsung aja sekarang lah. I asked them, do you bring your son? See me. Nah, ketemu sama beliau lah. Okay, just kidding. But we are serious about making our children our disciples or disciples of Jesus. Tetapi ini serius. Menjadikan anak-anak kita itu menjadi murid-murid Yesus Kristus. But in women's ministries, we have a goal that is connected to the World Church strategic plan. Tapi dalam Bakti Wanita Advent kita mempunyai program atau tujuan yang lebih spesifik yang masih terhubung dengan program Gereja Advent sedunia. We want to see increased or more number of lay women and families actively presenting and speaking in personal and public evangelistic outreach using the TMI. Oke. Jadi tujuan Bakti Wanita Advent adalah menambah jumlah wanita-wanita penginjil dan juga keluarga-keluarga yang aktif mengabarkan atau membicarakan baik itu secara pribadi maupun secara publik, menjangkau keluar dengan tujuan total member involvement. Now, I know we preach the word through our behavior. We share the gospel through the way we talk. Kita tahu bahwa kita memang mengabarkan Injil melalui perilaku kita, tindakan kita, atau mungkin juga melalui kita ya berkata-kata. But there is a time, ladies, when you are ready to share the gospel using words. Tetapi akan ada tiba waktunya para ibu bahwa Anda akan mengabarkan Injil ini memang menggunakan kata-kata yang kita sampaikan. Pastor, do you think our women are ready to preach the word? I believe already in the past that they are ready. Yes. So, many women in the Adventist church, you are not afraid to stand on stage. Banyak wanita-wanita gereja Advent ini yang mungkin tidak terlalu berani untuk bicara di panggung seperti ini. To pray.
untuk berdoa, to sing, untuk menyanyi, to share the mission spotlight, untuk bacaan mission sekalipun, to tell children's stories. untuk menyampaikan cerita anak-anak di jam khotbah. But then, when you are ready, I challenge you. Tetapi kalau ibu sudah siap, saya akan menantang ibu-ibu. It's time to share the message of the gospel. Adalah waktunya sekarang bagi kaum wanita untuk membagikan pekabaran Injil ini. Especially the distinct Adventist belief, fundamental beliefs. Khususnya 28 dasar-dasar kepercayaan gereja Advent. So our marching orders like the World Church is, I will go reach my world. Jadi sekarang bagaimana gereja ini menata pergerakannya adalah aku akan pergi untuk membagikan Injil. But in SSD, I know we need something a little new. So we come up with, I will go, I will glow. Namun di divisi kita ini kita mau ada sesuatu yang baru. Itu sebabnya ditambahkan, aku akan pergi dan aku akan bersinar. What is the meaning of glow? Apa arti singkatan glow? G, go, L, O, and W, world. Let's say it together. Go light our world. Okay, so let's have an exercise today. Let's do some chanting. I will go. I will glow. I will go light our world. Okay, I will go. I will go. I will glow. I will glow. I will go light our world. But they say it's also nice. I will go. I will glow. You like that? Okay, let's do that. I will go. I will glow. I will go light our world. Semua pintar. Pastor, women's ministries is a ministry with an art. Yes, I know. Bakti wanita itu adalah bakti wanita dengan hati. So I told Pastor Sitorus last night. Oh ya, Pendeta Sitorus tadi malam. Pastor, NDRIEL not like this. Sorry, I cannot hear that. NDRIEL seminar not like this. Jadi ada juga pelatihan tempat lain tapi tidak seperti ini ramenya. No parade. Tidak ada parade-parade seperti itu. But women's ministries parade. Tetapi Bakti Wanita Advent kepengen parade sampai semua berulang-ulang ya. Nice dress. Dengan semua pakaian adatnya. Prepared 2 months. 2 bulan hanya untuk parade. Okay, so this is the plan for witnessing, ministry and outreach. Jadi inilah rencana bagi jangkauan bersaksi bagi Yesus Kristus. We use Christ's method alone. Kita menggunakan hanya metode Kristus saja. We remember Christ went to the community. He related with the people. He tried to sympathize with them and won their confidence. Jadi Yesus selalu datang ke tempat-tempat di mana orang berada, lalu Yesus menunjukkan simpatinya kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, lalu Yesus memenangkan keyakinan atau kepercayaan orang banyak. He met their needs. Yesus mencukupi kebutuhan mereka. And then later he said, "Come follow me." Dan akhirnya Yesus berkata, datanglah, ikutlah aku. Okay, so this was launched in January, 2021. Jadi ini diperkenalkan kepada gereja kita bulan Januari 2022. And for this year, evangelistic meetings for women's ministries will start in June. Dan untuk tahun ini, KKR Bakti Wanita Advent akan dimulai bulan Juni 2023. Because women's ministries emphasis month is in June. Penekanan dari Bakti Wanita Advent adalah bulan Juni yang akan datang. So, how many of you have evangelistic meetings this coming June? Berapa banyak di antara jemaat-jemaat yang punya KKR bulan Juni? Yes. Okay, wow. Amen. Thank you.
Very good. Terima kasih. And we assist with some funds. And I think Ma'am Leah already requested Jadi for semua funds. yang KKR bulan Juni dibantu sama Uni. EIUC also requested some funds. Bikin KKR-nya supaya divisi juga kasih uangnya. Malaysia already not yet. Malaysia belum. Prayer journal, praying first, praying, yeah. Iya. Timor Leste berdoa dulu. Ya. Timor Leste also, yes. I think yours is in September if I'm not mistaken. Timor Leste bulan September KKR-nya. It's okay. Any month is okay. Tidak apa-apa, bulan apa saja yang penting jangan lewat Desember. If they pass December already. Okay, so we have. If you please take a picture of what you see, so that you could learn when you return. Jadi kalau saudara bikin KKR, jangan lupa ambil fotonya ya, kirim sama Mrs. Baloyo, Ibu Cakra atau pemimpin BWA. So we have a poster, we have a theme song, and we have the T-shirt. Jadi kita punya posternya, punya lagu temanya, punya juga kaosnya. We had the trainings. Kita juga punya pelatihan. We conducted demos. Kita juga melakukan demonstrasi-demonstrasi. I think West Indonesia and East Indonesia already had training during our advisory. Jadi Uni Barat, Uni Timur, saya kira sudah melaksanakan pelatihan-pelatihannya. So I would like to challenge our directors. Will you please stand, all directors? Semua direktur BWA, Mission, Daerah, Conference, Uni. Uni, Misi, please stand. Boleh berdiri. Women's Ministries Uni, Director. Daerah, Mission, Conference. Family Ministries Directors also. If you're here, please stand. Semua Family. pemimpin BWA Jemaat. Pemimpin BWA Jemaat. Yes. Okay. Ya. Oh, there are many directors, Pastor. They are all directors at home even. Women leaders in the church. Women's ministries leaders in the church. Please stand. Ya. Women ministry yang di jemaat, kepala Church. BWA, direktur Church. BWA. Ya, church. Okay. Direktur BWA jemaat. Yes. So, we challenge you to participate and to learn about the training from your directors. Jadi saya memohon kepada pemimpin BWA untuk berpartisipasi, dilatih oleh pemimpin BWA Uni. Thank you. Terima Thank kasih, you. boleh duduk kembali. So, this is the challenge. What we learn, what we hear, we should practice. Jadi ini tantangan kita, apa yang kita sudah pelajari, yang sudah kita dengar, itu harus dipraktekkan. Like in education, Pastor, application is the most important. Seperti dalam dunia pendidikan, aplikasi pelajaran itu adalah sangat penting. Okay, let's continue. The timeline. Please take a picture of the timeline. Jadi disinilah schedule daripada rencana BWA ini nanti. Phase 1, 2 months spiritual preparation. Jadi bulan Januari itu langkah yang pertama, Februari itu adalah persiapan rohani. Phase 2, usually in March, prayers, spiritual preparation. Tahap yang kedua bulan Maret itulah berdoa dan juga merencanakan. Phase 3 in April and May, love in action, meeting the needs in the community. Tahap yang ketiga bulan April dan Mei adalah menyatakan kasihmu, menjumpai orang-orang, memenuhi kebutuhan mereka. Using care groups. Anda akan punya kelompok peduli. You see, God cares. There's a lesson on God cares. Ada itu pelajaran tentang Allah peduli. I think there's bahasa, and it is translated in your. Saya kira sudah ada dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. And phase 4 in June and July, that's we do evangelism, meetings, and baptism. Jadi tahapan yang keempat bulan Juni dan Juli adalah penginjilan dan juga baptisan. But after baptism, no more. Lalu setelah baptisan apa tidak ada lagi kegiatan? No more. Betul itu tidak ada lagi kegiatan setelah baptisan? We go to phase 5. Ada tahap yang kelima. Nurturing. Itulah pemeliharaan. Visitation. Mengunjungi yang sudah dibaptis maupun yang belum dibaptis tapi sudah belajar. Follow up Bible studies. Bagaimana kita meneruskan pendalaman Alkitabnya? I wish I could share to you, if I have time,
my care group experience. Saya berharap kalau masih ada waktu, saya mau membagikan kepada saudara-saudara pengalaman dari care group atau kelompok peduli saya pribadi. Beginning 2015, we started with Branch Sabbath School for Children. Mulai dari tahun 2015 kami mulai dengan cabang sekolah Sabat untuk anak-anak. Then we invited the parents, the mothers. Lalu kami undang ibu-ibu daripada anak-anak ini. We give them health lessons, parenting seminars. Kami juga memberikan kepada ibu-ibu ini bagaimana hidup sehat, pelajaran kesehatan. Many years after 2015, 2023, we now have a church. Jadi sejak 2015 tahun demi tahun sampai sekarang kami sudah mempunyai sebuah gereja. So after phase 5, it doesn't stop. Nurture, nurture, nurture. Meskipun kita sudah lewati tahapan yang kelima, tidak berhenti, terus memelihara dan memelihara. There are many baptisms. Banyak baptisannya. More than 60. Lebih dari 60 baptisan kami. But some already backslide. Tetapi beberapa memang mereka sudah kembali ke agama. But we continue to visit. Tapi walaupun mereka sudah tinggalkan gereja Advent, kami tetap mengunjungi mereka. And they come back. Dan akhirnya mereka datang lagi ke gereja Advent. We never stop. Kita tidak boleh berhenti. Because that's what Jesus did. Karena itulah yang Yesus lakukan. This is our theme song. Ini adalah lagu tema kita. I think some of you know the song already. Saya yakin beberapa di antara saudara sudah tahu lagunya. I hope I could play. With HDMI, does it have a sound? Operator, boleh soundnya dikeluarkan? Operator? Does it have a sound? Wait man. Operator? Oh, it's okay. But we will try to sing the song later when we have the audio jack. So we have a song that says, make me, let's read together. Ready, go. If you know the song, let's sing it. Even if we don't have a musical Ibu Sagala bisa main piano, Bu? Tahu lagunya, Bu? Let's sing it low key. Belum? Make me, O Lord, a shining vessel, a light to the nations, weakened by the sins of the night. Love, hope, and faith, a choice is better than hatred, pride, or strife. Strengthen, empower me to share this truth and light. I will go light our world, I will glow, for you called us to reach every burdened, broken soul. I will go light our world, let them know that life in Christ is life made whole. I will go light our world, I will glow, for you called us to reach every burdened, broken soul. I will go light our world, let them know that life in Christ, that life in Christ, that life in Christ is life made whole. Everybody, I will go. Wow, choir. Choir already. Choir already, yeah. Thank you, ladies. If you sing that song, we hope you could sing in Bahasa. Yeah. Because there's a Bahasa version Ibu of Cakra, diterjemahkanlah Bu dalam bahasa Indonesia. it. Okay. I'd like to look at what my time is. What time do I end? I think exactly how many minutes more? Jam berapa Ibu ini akan selesai? Jam 11? Maybe until 12 noon. But the president is very busy. So these are samples of our training. Inilah beberapa contoh pelatihan yang sudah terjadi. This is in Timor-Leste. Ini di Timor Leste. In North Philippines, there's a mission that conducted
I Will Go seminar. Ini di Filipina Utara, beberapa mission sudah melakukan I Will Go seminar. Now I would like to tell you our resource again, Healthy and Happy book. Jadi sekarang saya akan informasikan juga buku kita ini ya, Healthy and Happy. But you check if it's okay to bring this to the community or to your friends. Jadi bawalah buku ini kalau memang mereka sudah berterima untuk membawa ini pekabaran. We have family evangelism series. Kami juga mempunyai seri penginjilan rumah tangga. And your directors are equipped because we send this material to our Karena para unions. pemimpin-pemimpin BWA itu sudah diperlengkapi dengan materi ini. Remember that when we do training, we want all those who are in the training to experience healthy and happy. Jadi kami inginkan bahwa dalam pelatihan itu nanti, maka semua yang bergabung dalam pelatihan itu, mereka bisa menghidupkan kehidupan yang sehat dan berbahagia. So to our union and mission directors, remember what we teach you? Jadi para pemimpin BWA di daerah dan juga di Uni, ingatlah ini program ya. We demo first and you let the women watch. Kita tunjukkan dulu itu melalui demonstrasi kita, lalu biarlah para bakti wanita Advent meniru atau melihatnya. I do it and you assist. Saya melakukannya, nanti juga ibu-ibu pemimpin BWA akan menolong. You request some of them, you do and we assist them. Lalu kita akan minta orang itu untuk maju ke depan, melakukannya dan kita akan tolong dia. And then we watch them how they do it. Lalu kita akan melihat bagaimana orang-orang yang sudah dilatih itu untuk melakukannya. Then they can do it alone. Lalu akhirnya mereka bisa melakukannya sendirian. Okay. How I wish I could ask you how many have conducted a Glow evangelism training using Healthy and Happy. Berapa yang sudah mempraktekkan pelatihan melalui Healthy and Happy book ini? But now, who has used Healthy and Happy? Please raise your hand. Siapa yang sudah menggunakan buku ini dalam pelatihan? Yes, thank you. I see one. Any more? Satu. Yes, Rita has done it. Have you tried? Try it and you will like this book. Cobalah untuk mempraktekkan isi buku ini dan Anda akan menyukainya. This is my book, very dirty. So Okay. many notes. Pastor, Jadi ini buku sudah dibaca sama Mrs. Baloyo, banyak sekali coretan-coretannya, catatannya ya. this means I've used it so many times. Buku ini sudah digunakan oleh Mrs. Baloyo banyak sekali. If you want to see now, they are ready. Oh. The Oke, operator sudah siap dengan sound systemnya, mau ulang nyanyi karena ibu-ibu ini harus diulang supaya puas. It's really good to have translator who is the president. Oke, operator. Sound systemnya operator. Oke. This is also a report of the Glow events in SSD. Make me, O Lord, a shining vessel, a light to the nations. We can fight the sins of the night. For in faith is better than hatred, pride, or strife. Strengthen, empower me to share this truth and light. Boleh ulang operatornya? I will go light the world. I will glow. For you called us to reach. You can ask them to stand. Ulang bu, ulang. Sorry. Nggak enak nyanyinya bu. practice. Okay. Can we stand and then look at the pictures also, so that we'll have. Make me, O Lord, a shining vessel, a light to the nations. We can fight the sins of the night. Love, hope, and faith, the choices better than hatred, pride, or strife. Strengthen, empower me to share this truth and light. I will go light the world. I will glow.
is life made whole. I will go light the world, I will glow, for you called us to reach every burdened, broken soul. I will go light the world, let them know that life in Christ, that life in Christ, that life in Christ is life made whole. I will go. Amen. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord for His wisdom and His support in strength and in our spirit. Puji Tuhan, oleh karena hikmat dan juga kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Okay, so Adventist women, our strength, we are very sociable. We are compassionate. We are confident in public speaking. We have excellent stage presence. And we are respected in our communities. Jadi kekuatan-kekuatan Bakti Wanita Advent ini adalah mereka itu senang bergaul. Mereka itu mempunyai belas kasihan. Mereka itu mempunyai keyakinan untuk berbicara di depan umum. Mereka juga mempunyai kehadiran mereka sekarang ini sangatlah baik di masyarakat. Dan mereka dihormati oleh masyarakat. But our weakness is many of us are afraid even of the word evangelism. Tetapi di antara kita masih ada yang takut tentang menginjil. But we want to make evangelism easy for you. Tetapi kita mau pekerjaan penginjilan itu menjadi mudah bagi kita. And so we have this Healthy and Happy book where you will say everything that is here. Jadi sekarang kita punya ini buku Healthy dan Happy ini, sehingga apa yang mau kita ucapkan ada di sini semua. So we have opportunities in that there are many of us who have graduated in Women's Leadership Certification. Kita punya kekuatan, banyak di antara kita sudah wisuda Bakti Wanita Advent. How many have graduated Women's Leadership Level 4? Siapa yang sudah level 4 graduationnya? Wow. Who are graduating this afternoon? Siapa yang sore Please ini wisuda? Stand. This afternoon graduating. Keren ya, wisudanya di Unai. Level 4, level 4. Level 4 yang mau wisuda di Unai. Oh, level 4. Okay. Everybody finished level 4. Stand. Yang sudah selesai level 4 berdiri. Wow. Yes. You are our future speakers. Anda adalah pengkhotbah masa depan. Yeah. The key is work together, help each other. Kuncinya adalah bekerja bersama, tolong menolong. Tolong, help. Tolong menolong. Hati-hati ini, bahaya ini. Tolong menolong. Okay. So, help each other. You don't have to be the speaker always. Assign the topics, one topic, one person. Jadi Anda bisa berbagi, satu orang, satu topik. But first challenge, bring this to your church. Tapi tantangan yang pertama, bawalah buku ini ke jemaat terlebih dahulu. The church should first hear the healthy and happy messages. Karena gerejalah yang harus pertama mendengarkan tentang pekabaran, kesehatan dan juga hidup bahagia. In my church, I belong to a small church. Di gereja Ibu Baloyo, gereja yang kecil, we conducted in October 2021 up to December every Friday. Jadi kita melakukan isi buku ini, seminar dari bulan Oktober sampai Desember 2021. Every Vespers. Tiap kebaktian pembukaan Sabat Jumat malam.
One person, one topic. Satu BWA, satu topik. And many of the church members says, it's very good. We Dan like it. gereja anggota katakan buku ini luar biasa. So, if you want to check how we do it, please YouTube. Check YouTube, Adventist Asia, Healthy and Happy. Google, Jadi kalau mau lihat di YouTube Adventist Asia, Asia Healthy Healthy and Happy Bible Seminar. Healthy and Happy Bible Seminar. Ibu-ibu cari di YouTube ya. Okay, you could check. We have sample sermons. Ya, di situ ada beberapa contoh khotbahnya. Pauline was the introduction. Ada nanti di sana pendahuluan. Pastor Baloyo, gospel speaker. Pendeta Baloyo adalah pengkhotbah Injilnya. And Virgie Baloyo, health lessons. Dan Mrs. Baloyo untuk pekabaran kesehatan. Okay, so again, this is the resource, and this is integrated health evangelism program. Dan inilah program penginjilan yang terintegrasi dengan pekabaran kesehatan. It is the mythology of Jesus. Dan ini adalah metode yang Yesus gunakan. Combines health issues and compatible Bible doctrine. Menggabungkan tentang isu-isu kesehatan dan juga doktrin-doktrin Alkitab. So it was Christ's twofold ministry when he was here. Itu adalah dua macam pelayanan Yesus ketika di dunia ini. He was teacher and healer. Dia adalah seorang guru dan juga seorang penyembuh. Health is the need of everyone. Kesehatan itu adalah kebutuhan siapa saja. It can reach secular people. Itu bahkan bisa menjangkau orang-orang sekular yang tidak peduli kepada agama. If they will not listen to Bible doctrine, just health, meantime, health. Jadi kalau mereka tidak tertarik kepada doktrin, maka pekabaran kesehatan ini yang dibawa. Many Adventists are also poor health. Banyak juga orang Advent yang memiliki kesehatan yang kurang. So please present it in church. Bagikan juga lah pekabaran kesehatan di gereja. Good news. Kabar baiknya ibu-ibu. In Malaysia, this is translated in Bahasa, available in June. Di Malaysia buku ini akan diterjemahkan dalam bahasa Melayu bulan Juni. In Indonesia, it is Mamlia. I think, when is it available? The Bahasa. Maybe August. Di Indonesia Uni Barat bulan Agustus. But if you know English, you can already start. Ya. Tapi kalau belum ada bahasa Inggris pun nggak apa-apa. Ibu-ibu pandai bahasa Inggris. They are all smart. They can speak English. Yes. Sorry. Yeah. No need to be translated actually. No need translation. You are very smart. Okay. So this book is prepared and with the blessing, support, approval of health consultants. Jadi buku ini sudah didukung dan disetujui oleh konsultasi pekabaran atau pelajaran kesehatan. It makes health education very simple. Ini akan membuat pendidikan kesehatan itu menjadi sangat sederhana. It has 15 sermons that are editable. Dan di situ sudah ada 5 khotbah yang sudah diedit, yang bisa diedit. In SSD, there are young people who made this with pictures that are good for the young audience. Jadi di SSD sudah dibuat ini, PowerPoint-nya itu, gambar-gambarnya itu untuk menarik orang muda. Can you read? Bisa dibaca, Bu? Wah, kalau gambar uang cepat. Can? Okay, just take picture. Ambil fotonya lah kalau nggak bisa dibaca. You have very good cameras. You can enlarge. Ibu-ibu pandai ambil foto. Tadi pagi sudah penuh foto-foto. You can see the health. Yes, Pastor. What did you say? This morning, I will give them this morning cell they phone. took already many pictures here. Okay. So health issue and Bible doctrine, that is the list. Jadi inilah daftar dari pekabaran kesehatan, masalah kesehatan dan juga doktrin Alkitab. There's also PowerPoint materials for campaign preparation. Ada juga disiapkan materinya dalam bentuk PowerPoint. This is also a unique program because each sermon has a worksheet. Ini juga menarik karena setiap khotbah itu nanti di situ ada kertas untuk diisi sebagai evaluasi. So when you present, you can give this worksheet
and your listeners are able to write the answers and they learn better. Jadi ketika kita nanti menyampaikan pelajarannya, maka para audiens itu bisa mengisi ini kertas lembaran kerja mereka. And it is very practical. Dan ini sangat praktis. This is the content of the book. Ini adalah isi dari bukunya. Every line is provided for you to read. Setiap baris itu, nomor-nomor itu sudah disiapkan bagi kita. And so even if you are not really a health professional, you can still share it because you say, I'm sharing this book with you. Jadi walaupun kita bukan seorang praktisi kesehatan, tapi kita bisa apa? Membagikan pelajaran ini karena kita berdasarkan buku yang ada. In closing, I would like to say that this is an attractive, practical, beautiful format. Jadi saya mau katakan dalam penutupan ini bahwa buku ini adalah buku yang sangat praktis sekali, sangat berkuasa. But remember that even the best materials and the best method cannot save souls. Even the best materials cannot save Jadi souls. ingatlah bahwa walaupun saudara punya buku, punya materi, metode yang sangat inovatif, tapi itu tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Even if this is a very good material, if you don't use this, it will just be waste. Bahkan walaupun buku ini buku yang sangat baik, tapi kalau kita tidak gunakan, itu sia-sia juga. I'd like to tell you a secret. Saya mau sampaikan kepada ibu-ibu semua sebuah rahasia. Please don't tell everybody. Jangan katakan sama orang, hanya kita di ruangan ini aja ya. SSD paid $10,000 for this material. SSD sudah bayar $10,000 untuk buku ini. It's a lot of money that we get this to have the copyright to print. Itu adalah jumlah yang sangat besar supaya SSD mempunyai hak cipta untuk buku ini. Of course, they gave us a lot of materials. Iya. They gave Sudah us pada tentu free. bahwa tim penyusun buku ini memberikan juga banyak materi yang lain. So now we can translate in any language in SSD. Jadi sekarang kita sudah bisa menerjemahkan buku ini ke semua bahasa yang ada di divisi ini. We printed many books, thousands and thousands of books. Kita mencetak puluhan ribuan buku. Please, let us not just throw this away. Jadi tolong jangan di rumah langsung ditaruh atau dibuang begitu saja. I believe so much in this book. Saya sangat punya keyakinan dalam buku ini. I will give one of these to our president here. Itulah gunanya jadi presiden, dapat buku satu. So he will have this presented in Unay. Amin ya. So there are sermons that's in this book that says the 6 keys to victory are intercession, consecration, strategy, working hard or perspiration, unity, but the best key is divine help. Jadi salah satu pekabaran buku ini adalah ada 6 kunci kemenangan, yaitu pengantaraan, penyerahan, strategi, lalu juga kesatuan dan juga pengantaraan ilahi. But the best key is God's help. Tetapi kunci yang terbaik adalah pertolongan Tuhan. Let us read together, ladies. Mari baca yang Zakaria 4:6. pasal 4 ayat yang ke-6 sama-sama. Not by might, ready go? Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Can you read it in Bahasa, Pastor? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasaku, tetapi oleh karena roh Tuhan, demikianlah kata Tuhan semesta alam. So, our preparation, our proclamation, and our conservation must be directed and empowered by the Spirit of God. Jadi persiapan kita ketika kita bersaksi haruslah dituntun dan diberikan kuasa oleh roh Allah. Evangelism is difficult. Penginjilan itu memang sulit. It is a sacrifice. Itu adalah sebuah pengorbanan. Sometimes you will cry. Kadang-kadang kita akan menangis karenanya. You will have a painful heart. Anda mempunyai hati yang mungkin tersakiti. Sometimes you will be disappointed. Kadang-kadang kau akan dikecewakan.
But it says in Psalm 126 verse 5, those who sow in tears will reap in joy. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 126, mereka yang menabur dengan tangis akan menuai dengan sukacita. How many of you have experienced joy in seeing your friends or your relatives come to Christ because in one way or another you have helped them? Berapa banyak di antara ibu-ibu yang sudah melihat dengan sukacita sahabatmu yang sudah kau injili datang menerima Yesus? Boleh angkat tangannya? Amen, amen. Puji Tuhan. But not many. Ya. Many Bu, more. menginjil lah, Bu, sudah dibilang gak banyak kita ini. Experience the joy of salvation. Ya. I told them, please do evangelism because Yes. Mrs. Baloy already not many of you. Katanya. Yeah. Thank you. And Yeah. there's again this promise. Let's read together. Mari baca bersama, ada sebuah janji di sini. Those who lead many to righteousness will glow like the stars forever and always. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran itu akan bersinar seperti bintang selamanya dan selalu. God bless us all. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you, Pastor. Huh? Thank you Oh, to a thank you, Ma'am. very good You're welcome. translator, Yeah. Mr. Very good President. speaker, huh? Powerful.